Ni me befo kamalen befo gandi ni man blanga chesri anga chesri baraina mo mo ka miri ko transition ya nabla u filla transition ma anabla wa justice yere fene aya ka baraka ke tugola an dona procureur ya aname ay dossier ta aya laje aya ida ka fo dossier konna infraction clean ta kono ale re molara ka fo ni plainte façon se ka tige tugudi ale touré tient ka fo ka be bimo ka mo mine kuna gare koko ale rebi yere ninga ni plainte façon mais n'ale ku mimiri ko na kono ale ku man be mine pour simulation d'infraction parce que plainte dossier kono faut ta kono ne min fo no e juguma e ay touré fo procureur touré manga ni aka foni aka mali procureur be fo aka justice fo ni ma yira ka courage sorotun ka da justice la ni ma yira ka ko ka da justice la ala ke anya ya fa deli ko te foire ya ide anyo ke ka soro video ka soro amado procureur fi anga ngania to anola ame ya fa indili malika bene kama procureur ya ka fa le ka vocal kama ya fama ko nga blangu na ko ya fa infinite foire ya ka fa ko nyeninke ko foire do parce nyake deux national mun kama ko ngana ko foire do ale dossier laje ama fin ya kono mais min fo mali activiste ani munu me video ke ani journaliste ani blogueur ale ni animateur wallahi anga nyoko mine anga nyoko mine wa anga na jamana to mo shi bolo iki sa ko fo jamana nga wa ninga na ke kama fo kama an farfaga ou bien ka fo ko no kama transition to ya be buruja non am ta fena wallahi justice be ambedi ubina an blofude me touré donné me karsa don karsa tare en fait karsa na fait a chité tien wallahi billahi ne da boya chité tien aw klina ma klin fulare aw klina ka tiɲɛ de ɲini an bɛ kuma aw de ni koya aw sɔrɔ koya aw de sɔrɔ hali sini ni ye dankari armée la an bɛ bɔ min kan ka fɔ an b'a f'i ye hali sini ni ye dankari an ka transition na colonel Assimi Goïta ka taa bila fɛn min an ka gouvernement na Sogɛl Kokala Mayiga ka taa bila CNT président na n'o ye Maliki Diaw ani CNT kɔnɔdenw wallahi billahi ni min kan an b'a f'i ye k'an ka kuma an sago la k'an kana bin mɔgɔ kan de dɛ ko nka ko fɛn fɛn ye tiɲɛ k'an k'a fɔ ko c'est la liberté d'expression. Ko c'est la liberté d'expression quand on faut mi anja quand on foti ko ni ngana mbla kambe décourager de ni ngana mbla kambe jamana tuyine jamana buruja ba kan ngana tuyine ni ye dankari jamana la anga dankari la ko me akaka kuma ya kana ke bugole ya kana ke fenore vraiment aw fen bien ay courage do anna ay courage do anna parce que anya donc fo jambe fem mi fo jamo ko ban ko quoi bi nere mo wiye musokorobaw chokorobaw an kun bɛ émission ka fɔ k'an bɛ cɛkɔrɔbaw la kɛnɛ ka musokɔrɔbaw la kɛnɛya jaja n'anw yɛrɛ fana bana lajɛ olu fana bɛna anw na kɛnɛya u nana duwawu k'an ye walahi ani mali dɔnnikɛlaw ani mali faamaw ani mali mɔgɔba bɛɛ mɔgɔ tɛ min ma ne wele bi i k'a bila i kunna k'i ni faso i bɛ faso ka ci de la foyi ka n'i reculer mais aw ka présidence y'o soutien di ne ma bi n t'a dɔn n b'aw sara ni min ye mais a b'aw bila kunna a y'a k'aw yɛrɛ de parce que jamana de y'an jɔ jamana de y'an jɛ an bɛ duwawu kɛ an ka sɔrɔsi minnu binna tesit an'u ɲɔgɔnna fɛn fɛn ala ka hin'u bɛɛ la n'a fɔra ko suko bɛ sɛnɛ ni mɔgɔ nan'i jɔ k'a bɛ armée la gosi aw kelen kelen bɛ ka wuli ka aw jɔ k'aw cɛsiri an b'aw la dɔnniya an bɛ bɔ yan sisan an balimakɛ Guide Lajo u nana convocation d'ale fɛnɛ ma ko DGTM na an bɛ bɔ yan an bɛ continuer an bɛ taa yen vraiment n b'a ɲini aw fɛ a ka taa reposer n'ala sɔnna ma an b'an balimakɛ accompagner ka taa o kɛnɛ kan an bɛ nin de la koyi fo ka taa jamana in jɔ koyi an bɛ nin de la fo ka taa jamana in jɔ wa foyi kana reculer vraiment n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn dante foli sani bubu ka kuma kuncɛ haketo sani bubu ka kuma bila n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛn bɛɛ maa ma bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ ka armée dɛmɛ CDM bɛ yen collectif caman bɛ yen mun bɛ ka armée dɛmɛ ka tila ka ɲini u bɛɛ lajɛlen fana fɛ nin problème sɔrɔla min fɛ a sɔrɔla ka armée de défend mais n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ ka ka excuse présenter bi an bɛ yɔrɔ min na bi Evelyne ka ka excuse présenter jamana la ka sabu k'a ko jamana marabagaw k'u ka délégation taara MINUSMA ka hélicoptère la o tɛ tiɲɛ an b'a ɲini Wage fɛ Wage ka bɔ o ka fɔ Evelyne ɲɛna ka bɔ k'a ka excuse présenter fasoden bɛɛ lajɛlen na parce que a ye jamana la gosi k'a fɔ ko o taara MINUSMA ka hélicoptère la o tɛ tiɲɛ o tiɲɛ bangena ka ban an b'a fɔ CDM ye n'a ma kɛ CDM mɔgɔw ka plainte don Evelyne kama fasodenw ka plainte don a kama ka sabu kɛ a ye nkalon da jamana la a ye nkalon da jamana marabagaw la Wage min yɛrɛ fana bɛ yen ko Wage balolen don ni Wage ma bɔ bilahi an bɛ bɔ Wage kama an b'a yira Wage la k'a fɔ k'a tilennen tɛ n b'o fɔ bi Gandi i bɛ kuma la segin ma Gandi bɔra ka kuma min fɔ n bɛ ministre Umaru Jara n b'a fo u ministre damadɔ tun bɛ avion kɔnɔ mais kungo ye ne sɔrɔ ministre in bɛɛ bɔra a kalama plus précisément Wage yɛrɛ wallahi n'ala ka cɛ lagosi min ye ne sɔrɔ mɔgɔ si ka lagosi tɛ Wage ka lagosi de Wage don
wage ka lagosi de ye ne sɔrɔ dɛ wage m'a dɔn k'a fɔ ko min fɔra jamana ma wage devrait quand même k'a fɔ o ko kelen na nkalon taara ka da jamana la ale yɛrɛ fana de délégation donc ne bɛ min fɔ aw ye a ka bila aw kun na an tɛ yan ko transition sɔrɔsi ninnu dɛmɛ na an bɛ mali dɛmɛ nin de la walahi an bɛ mali de kama ne k'a fɔ k'a bɛ yan ko transition sɔrɔsi ou bien a bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan k'olu bɛ to tan walahi o bɛ fili la wa nin tɛ foyi bɔ an ka jamana kanu na don min na n'u y'u senbɔ transition fangako la k'u kɛra mɔgɔ fasɔn wɛrɛ an b'u bila n'a tant que min bɛ maliyɛnw na an b'o kɛ o kɔni an b'o lase ka ministre Umaru Jara k'a fo yan kabiri ko in daminɛ fo ka taa kuncɛ wage b'a bɛɛ kalama a bɛɛ dɔgɔyama fɛn fɛn ye ne sɔrɔ dɔgɔyama fɛn fɛn ye ne sɔrɔ bilahi suma wallahi wage ka dɔgɔyama don mais ala k'a sara fo n'a y'a sɔrɔ jamana de ma an jɛ fo n'a y'a sɔrɔ ma wuli ka tiɲɛ de ko ka bɔ wage la ka nkalon min dara wage la k'a ko ka bɔ wage la n'o sen jɛla o bolo jɛlen ne y'a to ala ma mais wallahi n bɛ communicateur procureur fo a ye tiɲɛ tranché an bɛɛ sigilen ɲɛna ko Boumabel ma fɛn kɛ ala ma ni ko na ko tɛ Boumabel man kan ɲininka ala man kan ɲininka désormais mɔgɔ ye plainte kɛ a ko n'a ye n ja plainte min kɛra n bɛ se ka segin k'ala segin muso compte la mais n y'a to ala ma n t'a kɛ ne tɛ plainte kɛ mɔgɔ compte la a ye mɔgɔ baw de n t'a kɛ ala n'aw bɛɛ barika la n t'a kɛ ala n'aw bɛɛ barika n t'a kɛ n y'a to ala ma k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ wa n tɛ fana mais k'a fɔ maliyɛnw ye wage de ye ne labila voilà n'o bɔra yen n bɛ foli belebele di jɔn ma Amadou Albert CNT tɔgɔ la wallahi ka CNT cɛ n'a muso bɛɛ fo a maa 121 k'u fo Amadou Albert nana tilen an kɛrɛfɛ yan fo ka taa se nin wagati in ma Amadou Albert ma hali sisan Amadou Albert bɛ yan n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min wallahi ce jeune na nin jeune nin wallahi a ye sɔn a ye parce que jɔla don n bɛ min fɔ ala ka k'an k'a sara ye foyi kana an bila an ka décourager an bɛ Maliki Jalo an b'a fo nin kɛnɛ kan mais ka tila ka ministre Umaru Jara kabiri ne ye kungo sɔrɔ wallahi a y'a dɔn k'a fɔ ko ne ye kungo sɔrɔ état de kama ne y'a sɔrɔ jamana de kama k'a fo ka gouvernement fo ka Sogɛl Kokala Mayiga k'a fo wallahi ne